Dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are discussing on the future of our nation. Children's Children are the nation of our country, our nation, our society. It's a very important part of our whole life. Children are considered future builders of nation because the future of every country depends on the future of children who will be adults in the future. They may be doctors, engineers, scientists, teachers, politicians, etc., and have to shoulder all kinds of responsibilities. They will have to take the country in the track of progress and prosperity. You also know children are like birds in a garden and should be carefully and lovingly nurtured as they are the future of the nation and the citizens of tomorrow. इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बच्चे मुस्तकबिल होते हैं, उस कौम को डेवलप करने का वो जरिया बनते हैं, सोसाइटी को बनाने वाले होते हैं, घर के अंदर सुकून और इत्मीनान और खुशियां फराहम करने वाले होते हैं, माँ बाप की आंखों का ठंडक बनने वाले होते हैं, माँ बाप को खुशियां हासिल होती हैं, माँ बाप खुशी महसूस करते हैं अगर उनके बच्चे बेहतरीन परवरिश पाते हैं, अगर उनका फ्यूचर बेहतरीन डेवलप होता है तो हर माँ बाप को खुशी होती है और ये खुशी सिर्फ माँ बाप की हद तक ही सिमट कर नहीं रह जाती है, बल्कि ये एक बेहतरीन सोसाइटी को क्रिएट करती है। वो खुशियों का दायरा बढ़ता चला जाता है, हर घर से खुशियों के पैगाम आना शुरू होते हैं, नए बच्चे अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाते हैं। अल्लाह ताला ने, खुदा ने, ईश्वर ने हर बच्चे को जब भी वो पैदा होता है तो उसको बेशुमार सलाहियतों से वो नवाजता है। अल्लाह ताला, भगवान, खुदा, ईश्वर जो बच्चे को जन्म देता है, जो इंसान को ज़िंदगी अता करता है, वो हर इंसान को सेम सलाहियतों के साथ पैदा करता है। उसके अंदर सलाहियतों की किसी बच्चे के अंदर कमी नहीं होती है। फ़र्क सिर्फ इस बात का होता है कि हमने उसको क्या मौक़े, क्या रिसोर्सेज, कौन से हालात उसको फराहम किए। अगर हमारा घर के अंदर बेहतरीन माहौल परवान चढ़ता है, अगर एक बच्चे की माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं, अगर वो इस बात को जानते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर कैसे चल सकते हैं, तो वो सिर्फ ये नहीं कि उन बच्चों को सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हैं, बल्कि साथ ही साथ वो हर वक्त इस तरफ मुतवज्जे रहते हैं कि वो गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर ना चले जाए। बच्चे फूल की मानंद होते हैं, खुशियाँ बिखेरते हैं, घर के अंदर खुशियाँ होती हैं। किसी घर में अगर कोई बच्चा ना हो तो आप जानते हैं कि उस घर की क्या हालत होती है। वहाँ खुशियाँ नहीं होती, वहाँ चहल पहल नहीं होती, वहाँ रौनक नहीं होती, खामोशी तारी होती है, सुकूत होता है, एक शांति का माहौल होता है, और ऐसी शांति जिसमें मज़ा नहीं होता, जिसमें खुशी नहीं होती, एक ऐसी शांति जैसे कब्रिस्तान की शांति, जहाँ लोग होने के बावजूद उनको हालत नहीं। तो बच्चे जो है वो घरों के अंदर खुशियाँ फराहम करने का ज़रिया बनते हैं, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनते हैं, माँ बाप को फ्यूचर का सहारा बनते हैं, और सिर्फ घर को ही बेहतर नहीं बनाते हैं, बल्कि घर के साथ साथ बच्चे उस सोसाइटी का, उस मोहल्ले को, उस कॉलोनी को, उस शहर को, और आगे अगर आप पढ़िए तो उस डिस्ट्रिक्ट को, उस स्टेट को, उस मुल्क को बेहतरीन बनाते हैं।
जिन बच्चों को हम डेवलप कर रहे होते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी सलाहियतों की कोई कमी नहीं, जिनकी सलाहियतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उनके अंदर कोई कमी महसूस नहीं की जाती, लेकिन उनको डेवलप करने का कोई प्रोग्राम नहीं, ना घर की तरफ से है, ना सोसाइटी की तरफ से है, ना किसी और इदारे और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से है, ना और जो लोग काम करने वाले हैं उनकी तरफ से है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मौजूद हैं आज हमारे मुल्क में, हमारे मोहल्लों में, हमारे कॉलोनीज़ में, हमारे शहरों में, जो जिनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, माँ बाप की तरफ से तवज्जो नहीं दी जा रही, सोसाइटी के जो सोचने समझने वाले लोग हैं उनकी तरफ से तवज्जो नहीं दी जा रही। तो उसके नतीजे में आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा पेड़, एक ऐसा पौधा जिसको सही प्रॉपर जो है पानी ना मिले, सूरज की रोशनी ना मिले, उसको सही रुख ना मिल पाए, उसके ऊपर कोई उसको सही रास्ता और सही आगे बढ़ाने का वाला पीछे ना हो, तो फिर वो पौधा जो है वो जिधर चाहता है उधर मुड़ जाता है। और जब उसकी शाखें, उसकी टहनियाँ अजीब व गरीब अंदाज में बढ़ती हैं, फैल जाती हैं, बदसूरत लगती हैं, लेकिन अगर उनको काटते और छाटते रहें, अगर बचपन में ही उसको सहारा फराहम कर दिया जाए तो वो तना सीधा खड़ा होता है, वो खूबसूरत पेड़ बन के परवान चढ़ता है और उससे जो फल जो आते हैं वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत शानदार होते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जहाँ तक हम ये समझते हैं और पूरी दुनिया ये समझती है कि बच्चे हमारा मुस्तक़बिल है, ये बच्चे जो आज बच्चे हैं कल वो जवान होंगे, नौजवान होंगे और फिर इस मुल्क का तरक्की का ज़रिया बनेंगे, नेशन को डेवलप करने का ज़रिया बनेंगे। तो उनको सही रास्ता देना, सही रास्ता फराहम करना, सही रास्ते पर चलाना, उनकी प्रॉपर गाइडेंस, उनका प्रॉपर एजुकेशन, उनके प्रॉपर एथिक्स और वैल्यूज़ को समझाना और फिर इस तरह के एक माहौल प्रोवाइड करना जहाँ पर वो मिलकर उसको डेवलप कर सके, जहाँ वो एक दूसरे का सहारा बन सके, जहाँ पर वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, प्रमोट कर सकें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और अगर उस जिम्मेदारी को अदा नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि ना हमारा घर के अंदर खुशियाँ हो सकती हैं, ना हमारे मोहल्ले में खुशियाँ हो सकती हैं, ना हमारे शहर में खुशियाँ हो सकती हैं और ना कि नेशन जो है हमारा खूबसूरत और शानदार बन सकता है। तो इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने घर से शुरुआत करें और उस घर से शुरुआत करने में जो सबसे बड़ा रोल है वो माँ और बाप का रोल है। माँ का रोल बहुत ज़्यादा है, बाप का रोल भी बहुत ज़्यादा है। बाप की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चे को एक पाक और साफ ज़िंदगी अता करे, उस बच्चे की पेट में जो रिस्क पहुँचाए, जो खाना पहुँचाए, खाना पहुँचाने के लिए जो पैसा कमाए, जो उस बच्चे के तन पर, बदन पर जो कपड़े ला कर दे, उस बच्चे को जो खूबसूरत और बेहतरीन खिलौने ला कर दे, उसको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, वो सब हलाल तरीक़े से होनी चाहिए, वो हराम तरीक़े से नहीं होने चाहिए, वो रिश्वत लेकर नहीं होने चाहिए, वो चोरी लेकर नहीं करना चाहिए, वो डाका डालकर नहीं काम करना चाहिए, वो किसी को नुकसान पहुंचाकर नहीं करना चाहिए, वो किसी ऐसे ज़रिए से दौलत कमाई भी ना हो जिसके ज़रिए से सोसाइटी के अंदर बुराइयां क्रिएट होती हैं। मिसाल के तौर पर शराब को बेचकर, शराब को प्रमोट करके, शराब के बिज़नेस में लग के, अगर इस शराब को हम बेचेंगे, शराब को प्रमोट करेंगे, शराब के बिज़नेस में हम मौजूद होंगे, रिश्वत लेंगे, सूद लेंगे, इंटरेस्ट के सिस्टम को प्रमोट करेंगे, तो ये जो तरीक़े से ज़रिए से हमारे पास पैसा आने वाला है वो हराम है, वो हलाल नहीं है। और जो हराम तरीक़े से जो कुछ भी हम पैसा कमाएंगे उसके ज़रिए से हम कितनी ही बेहतरीन उनको एजुकेशन क्यों ना दे दें, कितने ही बेहतरीन उनको खाने और रिसोर्सेज और प्रोवाइड्स ना कर दें, कितना ही अच्छे आसाइश की ज़िंदगी उनको फराहम ना कर दें, उसकी बुनियाद पर क़ायम होने वाला बच्चा कभी बेहतरीन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पेट में हराम चीज़ आ रही है, उसके तन और बदन पे हराम कपड़ा मौजूद है, उसके आस और पास और जितनी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है उसमें हराम चीज़ें मौजूद हैं, हराम ज़रिए से रिसोर्सेज के थ्रू वो पैसा आ रहा है। तो ऐसे बच्चे जो है प्रमोट हम ना नेशन के लिए हो सकते हैं, ना वो खुशी घर में फराहम कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माँओं, मेरी बहनों, ये बात आप और हम सबको ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए। मैं खुद एक बाप
کہ ماں اور باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس ذمہ داری کو اگر ہم ادا نہیں کرتے ہیں، اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں اگر ہم اپنا حق ادا نہیں کرتے ہیں، رول ادا نہیں کرتے ہیں، ہم سچی اور صحیح طریقے سے اپنی کمائی نہیں کرتے ہیں، اس کمائی کے سورسز ہمارے پاس غلط ہیں اور ان سورسز غلط طریقوں سے پیسہ کمانے کے بعد اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، تو پہلی چیز اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے پیسے پر پلنے والا بچہ نہ گھر کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، نہ سوسائٹی کے لیے ہو سکتا ہے، نہ محلے کے لیے ہو سکتا ہے، نہ نیشن کے لیے ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کے ہم اپنے بچے کے لیے، اپنے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے، اپنے سوسائٹی کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے نیشن کے لیے، اپنی ملت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہترین پروان چڑھیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنی زندگی بہترین بنیادوں پر چلانے والے ہوں، بہترین بنیادوں پر قائم رکھنے والے ہوں، بہترین بنیادوں پر استوار کرنے والے ہوں۔ اگر ہماری زندگی اور زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہم معاملات لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اگر وہ صحیح نہیں ہے، لوگوں کو دکھ پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، برائیاں پیدا کر رہے ہیں، نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، دلوں کو توڑ رہے ہیں، اور بے شمار اس طرح کے کام جس سے انسان کو انسان سے کے ذریعے ہی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، تو اس طرح کے سسٹم کے تحت ہم اس کام میں انوالو ہیں جو سوسائٹی کو توڑنے والے ہیں، جو سوسائٹی کے اندر خرابیاں پیدا کرنے والے ہیں، اور اس کا ہم ذریعہ خود بن رہے ہیں، اپنی صلاحیت کو لگا رہے ہیں، اپنے پیسے کو لگا رہے ہیں، اپنے وقت کو لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، بھگوان نے، ایشور نے ہمیں جو اسکلز دی ہیں ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم سوسائٹی کے اندر خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، سوسائٹی کو توڑ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، خرابیاں پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نفرتیں پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے گھر کے اندر بھی نفرت ہی پروان چڑھے گی۔ ہمارے گھر کے اندر بھی جو بچے کی تربیت ہوگی وہ یہ نہیں سنے گی کہ ہمارے ابا نے، ہمارے پاپا نے، ہمارے ابو نے کون سی اچھی اور نیک بات بتائی، بلکہ وہ نیک بات تو سن لے گا بچہ، لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جب یہ دیکھے گا کہ ہمارا باپ، ہمارے فادر خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو وہ طریقہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے پروان چڑھنے والا بچہ، اس طریقے سے ڈیولپ ہونے والا بچہ، اس کی جو ذہن بنے گا، اس کی جو سوچ بنے گی، اس کے جو ایکٹیویٹیز ہوں گی، وہ سب ڈسٹرکٹیو ہوں گی اور سب نقصان پہنچانے والی، اور اس کے ذریعے سے جو فیوچر بنے گا، گھر کا فیوچر بنے گا، سوسائٹی کا فیوچر بنے گا، قوم کا فیوچر بنے گا، ملک کا فیوچر بنے گا، وہ بھی ڈسٹرکٹیو ہوگا۔ تو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا جو پیسہ ہو وہ حلال طریقے سے ہو، اس کے اندر وہ تمام ریسورسز سے ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں جو نقصان پہنچانے والے ہیں، خراب ہیں، غلط ہیں، سوسائٹی کو، محلے، ملک کو اور انسانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، یا جن کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے کہ جن بچوں کو ہم فیوچر بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اس ملک کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، نیشن کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں ایک طرف حلال کمائی ہو، حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے بچوں کو پرورش کریں، ان کی تربیت کریں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو کچھ ان سے اچھے کام کروانا چاہتے ہیں اور ایک خوبصورت نیشن اور ایک خوبصورت گھر بنانا چاہتے ہیں، ان تمام کاموں کو اپنی زندگیوں میں بھی شامل کریں، کیونکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسی کا عکس، اسی کا ریفلیکشن ہمارے بچوں پر پڑنے والا ہے۔ تو ان دو باتوں کا اگر ہم خیال رکھتے ہیں تو ہمارا گھر بھی بہتر ہوگا، ہماری سوسائٹی بھی بہتر ہوگی، ہمارا نیشن بھی بہتر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں پر غور فرمائیں گے، اور مجھے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے گا کہ میں ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ملک کے لیے، نیشن کے لیے، اور اپنے گھر اور سوسائٹی کے لیے، ملک اور ملت کے لیے، سب کے لیے بہتر بنانے میں اہم رول ادا کروں۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔